Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. How are you today? Oke, saya harap anak-anakku semuanya dalam keadaan sehat semua ya. Oke, ketemu lagi bersama saya Umi Ruhaniah dalam pembelajaran bahasa Inggris. Oke, hari ini kita akan belajar tentang giving direction, tentang cara memberikan arah, petunjuk. Oke. Sebelumnya kita akan belajar tentang places in the school. Jadi tema hari ini kita spesialkan untuk benda-benda yang ada di sekolahan, khususnya bangunan-bangunan tempat-tempat yang ada di sekolahan. Jadi kita akan belajar tentang cara mencari atau memberikan atau bertanya tentang petunjuk arah tempat-tempat yang ada di sekolahan. Oke, sebelumnya kita belajar tentang places in the school, tempat-tempat yang ada di sekolahan. Oke, ditirukan ya cara membacanya ya. A canteen, a canteen, a canteen. A classroom, a classroom, a classroom. A computer room, a computer room, a computer room. An infirmary, an infirmary, an infirmary. A laboratory, a laboratory, a laboratory. A library, a library, a library. A principal's office, a principal's office, a principal's office. A teacher's office, a teacher's office, a teacher's office. A school hall, a school hall, a school hall. Okay, next, read aloud. Bacalah yang keras. Oke, kita anggap ini sekolahan kita ya. Sekolahan kita ada apa saja? Teacher's office, library, principal office, room 2A, room 2B, room 2C. Oke, sebelumnya tahu ya artinya ya. Nah, ini tadi yang kita bahas tentang places in the school sudah tahu kan artinya semuanya? A canteen, kantin. Classroom, ruang kelas. Computer room, ruang komputer. Infirmary, yaitu UKS. Laboratory, laborat. Library, perpustakaan. Principal office, kantor. Kepala sekolah, teacher's office. School hall, pasti tahu ya semuanya ya, udah jelas ada gambarnya. Nah, sekarang kita belajar tentang beside, between, opposite. Apa bedanya semuanya? Beside itu di sebelah, between di antara, opposite itu di depan atau seberang jalan ya. The principal's office is beside the library. Principal office, oke, cari gambarnya. Principal office is beside the library. Beside the library. Jadi kantor kepala sekolah sebelahnya, sampingnya perpustakaan. Oke, sambil dilihat gambarnya ya. Room 2B is between room 2A and room 2C. Oke, dilihat ruang 2B. Between itu di antara ruang 2A sama ruang 2C. Benar ya? Jadi di antara itu posisinya dia itu ada di tengah-tengah.
Jadi di antara itu pasti di kanannya ada bangunan, di kirinya juga ada bangunan. Kanan kirinya ada bangunan, ada tempatnya. Jadi dia di tengah-tengah, itu between. The library is opposite the teacher's office. Perpustakaan itu depannya kantor guru, benar ya. Itu ada jalan. Opposite itu ada jalan biasanya ya. Opposite bisa seberang jalan juga bisa. Nah, itu kan tengah-tengahnya perpustakaan sama teacher's office kan ada jalannya sedikit yang kecil itu ya, yang sempit itu. Oke. Lanjut, asking and answer. Listen and talk. Excuse me, what is the laboratory? Laboratory is beside the principal office, opposite the toilets. Thank you, never mind. Oke. Ini percakapan tentang menanyakan di mana laboratorium. Itu ruangannya ada di mana ya? Laboratory is beside the principal office. Oke, semuanya fokus lihat ke laboratorium. Laboratorium itu ada di sampingnya principal office, sampingnya kantor kepala sekolah, benar ya? Laboratory. Oke. Opposite the toilets. Opposite the toilets. Oke, seberangnya toilet, depannya toilet. Nah, benar ya. Oke, ini bisa dipelajari sendiri ya. Oke, lanjut. Next. Ordinal numbers. Oke, hari ini kita belajar tentang ordinal numbers. Angka-angka bertingkat. First, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth. Oke. First itu pertama, second itu kedua. Jadi mungkin kalian sering dengar HP second, itu berarti sudah bekas atau udah yang kedua, tangan kedua yang pakai. Ya, namanya second. Third, fourth, fifth. Oke, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, ke-9, ke-10. Itu namanya ordinal numbers. Oke, cara mengingatnya gampang ya ini ya. Cuman bedanya di yang pertama, kedua, yang ketiga itu beda dengan yang lain. Kalau yang lain itu tinggal di belakangnya ditambahi TH. Sama ada yang hilang hurufnya sama fifth dan nine itu ya, nine pakai TH aja. Oke, lanjut. Direction. Direction itu arah-arah. Oke, tirukan ya. Turn left. Turn left. Turn left. Turn right. Turn right. Turn right. Go upstairs. Go upstairs. Go upstairs. Go downstairs. Go downstairs. Go downstairs. Turn left itu berarti belok kiri. Turn right itu belok kanan. Go upstairs ya itu naik. Go downstairs berarti turun. Oke, guessing game. Oke, ini tebak-tebakan ya. It's the fifth room on the left beside the principal office. What room is it? I know it's the laboratory. Yes, you are right. Nah, ruangan yang kelima sebelah kiri, sampingnya kantor kepala sekolah. Fokus semuanya ke principal office dan sampingnya, terus dihitung angkanya, dihitung ruangannya kelima. Nah, dihitung 1, 2, 3,
dari sebelah kiri ya. 1, 2, 3, 4, 5 dan dia ada di sampingnya kantor kepala sekolah. Bener, itu laboratory ya. Oke. Dialogue 1 and dialogue 2, percakapan ya. Excuse me, what is the library please? First floor. It's on this floor. Oke. Anaknya itu menunjukkan dia lagi ada di lantai pertama ya. Jadi dia bilangnya it's on this floor. It's the second door on the left between the toilets and the infirmary. Oke, bapaknya nanya, di mana library, di mana perpustakaan. Oke, semuanya fokus lihat ke bangunannya. Di lantai 1, lantai 1 dan dilihat library. Oke, perpustakaan itu ya. It's on this floor, benar, ada di lantai 1. It's the second door on the left. Pintu yang kedua sebelah kiri. Between the toilet and infirmary, benar, dia ada di antara toilet dan UKS. Oke, dialogue 2. Excuse me, what is the teacher's office please? Is downstairs. Check the stairs to the basement. It's the third door on the right beside computer room. Oke, teacher office, kantor guru. Semuanya dicek. Teacher's office ada di downstairs. Basement sama downstairs itu sama ya. Downstairs itu maksudnya turun ke bawah. Basement itu berarti di lantai paling dasar, paling bawah. Take the stairs to the basement. Oke. In the third door, ada di ruangan ketiga, pintu ketiga. On the right, sebelah kanan, beside the computer room, sampingnya computer room. Oke, bener ya. Oke, ini bisa dipelajari sendiri ya anak-anakku ya. Oke. Nah, sekarang assignment, tugasnya read and write. Ini tugasnya tinggal memilih jawaban yang di bawahnya itu ya. Let me tell about my school. My school is so big. It has 3 floors and a lot of rooms. On the first floor, there are classrooms, a library, an infirmary, and toilets. Downstairs, in the blah blah blah, there is a science laboratory, a big parking area, a teacher's office, a computer room, a blah blah blah, and toilets. There are 2 blah 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 in my school, language laboratory and a science laboratory. The language laboratory is blah 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 on the second floor. It is blah 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 room 4 and room 5. Nah, semuanya dicek, dilihat di gambarnya yang atasnya itu ya. Jadi jawabannya berdasarkan gambarnya yang atas. Let me tell you about my school. Oke, ini menceritakan. Izinkan aku untuk menceritakan sekolahan aku. My school is so big, it has 3 floors. Jadi ruangannya ada tiga lantai. First floor, there are classroom, library. Oke. Lantai pertama semuanya lihat di first floor. Oke, di situ ada 6 ruangan. Toilets, library, infirmary, room 1, room 2, room 3. Nah, oke, tinggal lihat atasnya ya, gampang itu ya. Nah, kalian tinggal pilih jawaban yang paling bawah itu ada canteen, upstairs, between, library sudah dijawab nomor 1, jadi dicoret, basement sama laboratories. Oke. Thanks for today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.